अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त है, हमने देखा कि ईरान ने जो अपना वफ़द था वो उसने दौरा भी किया, ओमान का भी और रूस का भी, और अहम मुलाकातें भी की गई हैं। इस हवाले से वक्तन ब वक्तन जो पेशरफ्त है वो तो सामने आती रही है और अब भी कई अहम खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन मुल्क के अंदर एक तरफ तो महंगाई का जिक्र हो रहा है, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, या ख़ास तौर पर जो लोड शेडिंग का एक मामला है, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल जो इजाफा हो रहा है, उस हवाले से भी कई सवालात उठ रहे हैं। फिर सियासी ऐसे इश्यूज़ भी हैं जिन पर इस जंग के दौरान कोई जिक्र नहीं हुआ। फिर आइनी इश्यूज़ हैं, आइनी तरमीम के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया बोलने का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जंग की सूरत हाल है और मुज़ाकरात के हवाले से जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, सियासी माहौल, उस पर तो डिस्कशन इन दिनों में नहीं हुई, लेकिन हम पहले इस जंग पे बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बात हो रही है, इस पूरे इसमें सिचुएशन में, इन मुज़ाकरात में जो फैसिलिटेट पाकिस्तान ने किया है, उसमें पीपल्स पार्टी का कितना रोल रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मुस्बत रोल रहा है। ये जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंचा है कि वो एक सुपर पावर को और एक उस मुल्क को कि जो अपने ईमान पे खड़ा हुआ है और किसी तरह झुकने के लिए तैयार नहीं है, और सारे आसपास के ममालिक उसके मुखालिफ हो गए लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा, उसको और एक सुपर पावर को टेबल पे बिठाने में कामयाब हुआ। तो इसकी बुनियाद वो 4 दिन की जंग है जो इंडिया और पाकिस्तान की हुई। अगर उससे पहले पे आप चले जाएं तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह किसी पे कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है या कोई पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार था। उस जंग से पहले पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो 4 दिन की जो जंग थी, उसकी वजह से अल्लाह ने हमें इतना ताकतवर बना के दुनिया के सामने खड़ा कर दिया कि दुनिया ये मानने के लिए तैयार हो गई। तो उसमें आप देखें, उसमें पीपल्स पार्टी का कितना केस है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का केस, जिस तरीके से जंग के दिनों में उन्होंने लड़ा, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन गया जिसको हेड किया जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और इंडिया के भी बड़े सीजनल लोग उधर से आए, लेकिन वो सारे नॉक आउट हुए और दुनिया ने हमारे डेलीगेशन की बात सुनी और इसमें कोई राय ही नहीं दूसरी के। उस जंग के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से अगर दुनिया के मीडिया को किसी ने फेस किया, BBC, फॉक्स न्यूज़, अपना वॉइस ऑफ अमेरिका, मुख्तलिफ जो है, तो सिर्फ वन मैन शो था और वो बिलावल भुट्टो जरदारी थे। तो पीपल्स पार्टी जहाँ पे भी मुल्क की बेहतरी के लिए आए, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, कोई किसी क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। मुल्क से मोहब्बत करने वाली जमात है, अच्छा काम हो रहा है, होना चाहिए, मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है, उसके लिए पीपल्स पार्टी खुश व खुरम है, साथ शामिल है, पॉजिटिव हिस्सा अपना हर जगह जो है वो उसका शामिल है। ठीक है, लेकिन सर आपने ये जो इंडिया के साथ जंग थी उसका तो जिक्र किया, जो पीपल्स पार्टी का, ख़ास तौर पर बिलावल का बतौर चेयरमैन कमेटी जो किरदार था। लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला है, इसमें कहा तो जा रहा है कि जरदारी साहब ने कंधा दिया है, लेकिन तनकीद ये भी हो रही है कि शायद पीपल्स पार्टी साइड लाइन थी। देखिए, पीपल्स पार्टी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, हम सारे एक इकट्ठे होकर इस मुल्क के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। सिस्टम चल रहा है तो आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से चल रहा है। अच्छा। और दूसरी इसमें कोई राय ही नहीं कि अपना आज के दिन अगर पाकिस्तान में कोई उस लेवल का कोई लीडर है तो वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी है जो सबको जोड़ सकते हैं, और सबको जोड़ के उन्होंने रखा हुआ है। एक एक पल की ब्रीफिंग जो है वो प्रेसिडेंट को दी जा रही है, वो मुकम्मल राब्ते में है, उनकी गाइडेंस हुकूमत के साथ शामिल है। अभी वो लाहौर में भी आए जी, तो आपने भी यकीनन देखा होगा कि अपना मोहसिन नकवी साहब जी उनको जहाज़ से उतरने से पहले मिले, उन्होंने अंदर उनको पूरा ब्रीफ किया जो ये आखिरी मुलाकातें होनी थी जो नहीं हो सकी उसके। तो पूरी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के साथ शामिल है, नेक ख्वाहिशात शामिल है, सपोर्ट शामिल है, आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस शामिल है। तो आप समझते हैं कि ये सिस्टम जरदारी साहब की वजह से चल रहा है? पूरा पाकिस्तान यही समझता है, पूरी दुनिया को पता है, आसिफ अली जरदारी साहब के बगैर ये सिस्टम चल नहीं सकता। सर, उनके पास तो एक आईनी ओहदा है और नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि हमारे वोटों से वो सदर बने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं वो भी उनके वोटों से बने हैं ना, कोई सिर्फ वो इनके वोटों से तो नहीं बने।
پرائم منسٹر اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی ہے. تو یہ تو اسی طرح ہے نا, جب ہم مل کے گھر کو چلا رہے ہیں تو کسی جگہ ہم کچھ کر رہے ہیں, کسی جگہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو امریکن ڈیلیگیشنز آئے, ایون جو ایرانین ڈیلیگیشنز آئے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں بلاول صاحب کو بطور سابق وزیر خارجہ ہونا چاہیے تھا یا بطور صدر زرداری صاحب کو ہونا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیں, صدر تو بالکل اس میں وہ مکمل رابطے میں تھے. صدر صاحب کو پوری طرح وہ اس پہ بریف تھے, آن بورڈ تھے. اب وہاں پہ نا کسی طرح یہ مناسب نہیں بنتا کہ آپ اس کو اتنا کھلا اور اتنا بڑا کر دیں کہ چیزیں جو ہے وہ بات چیت تو کرنی ہے ایرانی ڈیلیگیشن نے اور امریکن نے. اس میں اگر 10 پاکستانی بیٹھ جائیں گے تو وہ کسی طرح وہ کوئی سیریسنیس اس میں نظر نہیں آئے گی. اور چیزیں جو ہے دیکھیں نا, وہ ڈائریکٹ آپس میں اس طرح کر بھی نہیں سکتے. اور وہ اپنی بات اگر پاکستان تک پہنچاتے ہیں تو اس میں پرائم منسٹر لیول پہ یہ بات ہے کہ وہ کسی طریقے سے آگے کنوے کریں گے, ان کی بات ان تک کریں گے. اور کم از کم چلیں آپ اتنا ہوا ہے کہ اب شاید وہ اپنے آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف. لیکن زرداری صاحب ابھی چین کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں, آپ نے ان کو سیاح بھی کیا لاہور سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے جو اس وقت صورتحال ہے خطے کے اندر؟ دیکھیں, اگر پوری طرح اس پہ نہیں ہے تو آدھے سے زیادہ آپ 70-75% اس پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے 8 سے 13 تک 14 دورے کیے جی چائنا کے. اس وقت بڑی تنقید بھی ہوئی, مخالفین نے بہت ساری باتیں بھی کی. اور ابھی بھی جب وہ آئے تو غالباً یہ تیسرا یا دوسرا ان کا دورہ ہے اس ٹینیور میں بھی. اور چائنا کے جتنے دورے آصف علی زرداری صاحب نے کیے وہ کسی نے نہیں کیے. اور یہ بڑا زبردست اور بڑا پراپر ٹائم کا دورہ ہے کہ جو دنیا ایک سمجھ رہی تھی کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ٹرمپ صاحب تعریف کرتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی, تو شاید اس کی وجہ سے کوئی چائنا اور پاکستان میں کچھ دوریاں ہیں. تو جب پریزیڈنٹ وہاں پہ گئے ہیں تو ایک میسج گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دوریاں نہیں ہیں, بلکہ وہ جو ایک اپنا دوستی اور بھائی چارہ ہے وہ اسی طرح قائم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 14 دورے پریزیڈنٹ نے کیے, اس وقت یہ کہا گیا کہ جی فلاں فلاں جو بھی, اور بڑی تنقید کی گئی. لیکن یہ جنگ کی جو بات کرتے ہیں, جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں نظر آ گیا کہ وہ پریزیڈنٹ کے جو دورے تھے وہ ضائع نہیں ہوئے, کہ آپ نے جن جن چیزوں سے انڈیا کو ہٹ کیا وہ سارے چائنیز ہی. نہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چائنا کو تحفظات ہیں جو ہمارے تعلقات؟ چائنا کو کوئی تحفظات نہیں ہے, چائنا بالکل خوش ہے, راضی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آگے سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے. چائنیز ڈیلیگیشن تواتر سے یہاں پہ آ رہے ہیں, اور پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ غیر متزلزل ہے, اس میں گیپ نہیں آ سکتا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کے دن بھی وہ بہترین ہے. گوادر میں آپ دیکھیں انہوں نے اور انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی ہے, اور بہت جلدی گوادر کو بہتر طریقے سے فنکشنل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. بلوچستان کے اندر چائنیز گورنمنٹ جو وہاں پہ پروجیکٹ کر رہی ہے, اور جو بلوچی نوجوانوں کو جو ہے وہ امپاور کر رہی ہے, ان کو نوکریوں کے لیے فنڈنگ کر لی ہے, تو وہ ایک بہترین مثال ہے. ناظرین, گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جو مزید پنجاب کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی چند اہم سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں.